कौन से राजा विषय अच्युतानंद लिखिं धन्यता तपस्या विभूति धन्यता तपस्या विभूति जहीं रे सिद्ध साधु छंदी और जहीं रे सिद्ध साधु छंती बोले बाबू रे धन्यता तपस्या विभूति से ढेंकानाल गढ़ राजांकर नरेशंकर धन्यता तपस्या विभूति जहीं रे सिद्ध साधु छंती सिद्ध साधु माने से ढेंकानाल आप जानते ढेंकानाल कपिलास चंद्रशेखर विराजमान हे ज्ञानी गुणी मंडली 1352 पाहाच चढ़ी चढ़ी भक्त माने जाऊले मालिका वर्णित से क्षेत्र महात्म्य महिमा कहवाक जाई अच्युतानंद कहले से चंद्रशेखर महाप्रभु जो पहाड़ उपर रही आपण मैंने जानिथिबे से होची कौन ना चंद्रशेखर महाप्रभु जोटी अच्छा से ढेंकानाल जिले में 1352 पाहाच ओ चढ़ी चढ़ी गले महाप्रभु को दर्शन करवा नहीं डाकिदेले ओ करती डाकिले ओ करते जेकोसी व्यक्ति जेकोसी मानसिक सेठी करके जीव तो निश्चित मानसिक पूर्ण ही था बोली ये कथा महापुरुष अच्युतानंद मालिका लिखिले धन्य से सिद्ध शांतो जोरंदा महिमा गादी जोरंदा सेठार जी साधु माने तपस्या करुछंदी हे ज्ञानी गुणी मंडली धन्य तार महिमा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सथी जानी ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष तंग मालिका रे कौन कौन सब लिखि कहले बाबू रे धन्य तार महिमा ता पुण्य कही के पारिब ता पुण्य कही के पारिब जहिम हिमालीला भाव जहिम हिमालीला भाव ता महिमा किए बा कही परिबो ढेंकानाल महिमा कहवा सहज कथा नुहे बोली अच्युतानंद लिखिले जही महिमा लीला भाव जोड़ी महिमा स्वामी से क्षेत्र लीला करचंदी कोठी ना जोरंदा लीला करते महिमा स्वामी आओ कल की हेबो जेबे आम्बे कल की हेबो जेबे आम्बे बारंग सुनी था एबे बारंग सुनी था एबे महापुरुष श्रीधर दास गोस्वामी सिद्ध चंद्रिका को लिखिले जितेबाला प्रभु कहउचंदी हे बारंग जितेबाला आमे जितेबाला सेठी कलकी लीला हेबो कलकी हेबु जेबे आमे जितेबाला कलकी अवतार हेबु आउ सेही कलकी अवतार रे सेठारे लीला अनेक हेबो ए जोरंदा गादी से ढेंकानाल गढ़ से ढेंकानाल जिले में कौन हेबो ना समाधि गादीर पारोसे समाधि गादीर पारोसे नित्य हो इव कड़ी से नित्य हो इव कड़ी से समाधि गादीर पारुसे नित्य होइब कड़ी शेषे कड़ी शेष से समाधि हेबो आज इति घृत आहुति हेबो हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखिछथि घृतर नदी प्रवाहित हेबो घीर नदी सेठी प्रवाहित हेबो बोली मालिकारे महापुरुष लिखिछथि खाली सेतिकु नै खटिबे सकाळ नृपति खटिबे सकाळ नृपति कहे श्री धर मूढ़मती औ कहे श्री धर मूढ़मती बुझिले ढेंकानाल गढ़र राजा प्रभु कलिकी अवतार रे जेतेबेले अवतीर्ण होइथिबे एवं गुप्तलीला संसार बोली करुथिबे ये क्षेत्र रे से ढेंकानाल गढ़ राजा गुप्त भाव जी जन्म होइथिबो महापुरुष कहले प्रभुंकर वंदापना से करिवे
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଆଉ କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଜିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ପୂର୍ବେ ଥିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ପାଇବି ମୁଁ କାହିଁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ମୁଁ କାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ବାବୁ ପାଇବି କାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାଳିକାର ନାମ ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୀଳା ସବୁ ହେବ। କ'ଣ ଲୀଳା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି? ଗଣ୍ଡ ନାମ ସାତ କୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ, ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଗଣ୍ଡ ନାମ ସାତ କୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସାତ କୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସେଠି ଝାଉଁଳି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ମହିମା ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଆହୁରି ଏହାର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗହଣେ ଖଟିବି ପାରୋଷା, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଶ, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଶ, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଶ। ଗହଣେ ଖଟିବି ପାରୁଷେ, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଶେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହଣରେ ସେତେବେଳେ ଖଟିବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼କୁ ଫୁଟିବ। ସେଟା କୋଉଠି ସେ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଅଛି ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼, ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼, ସେଇଠୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଫିଟିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଜୋରନ୍ଦାରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଫିଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଛି, ହୁଏତ ସେଇ ଗଡ଼ରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଫିଟିବ। ଯେଉଁ ଗଡ଼ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନରେଶ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ନିଷ୍କାମ ଖେଳ ହେବ ଯେବେ, ପୁନଃ ଜନ୍ମ ହେବି ତେବେ, ପୁନର୍ଷ ଜନ୍ମ ହେବି ଦେବେ, ପୁନର୍ଷ ଜନ୍ମ ହେବି ଦେବେ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ନିଷ୍କାମ ଖେଳ ହେବ ଯେବେ, ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାମ ଖେଳ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ହେବି ତେବେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପୁନଃ ସେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ର ରାଜା, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଜନ ଏକା ଚର ନାମ, ପରୀକ୍ଷା ଅଟଇ ନିଗମ, ପରୀକ୍ଷା ଅଟଇ ନିଗମ, ପରୀକ୍ଷା ଅଟଇ ନିଗମ। ସୁଧୀଜାନି ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ନରେଶ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲି। କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା